banyak si baca tek ku nang YouTube tek ku komentar aja ku tak apa ngocak ngak syukur dek kemudian ni kalek dengar suatu wanang nang gelu jangan pernah termakan rayuan laki-laki karena mereka kadang-kadang pakai PHP pemberi harapan palsu. Embian muni rayu bah ngoca. Apa gule siap pale korjem. Tore bibule ya terakhir. Iya kan? Nyaman kan? Angki. Tempang batang ngeteng. Ini ina dinar. Tiap pun maning dinar. Mate keke olar. Ngara magi olar tako ngara. Pada bentin tatin saya keluar dari kuburan. Pai katojuin kubur na bandeng apa ajaran ro. Saya baru takut saya keluar ro. Karena beditin tatin sesaraan boleh. La yarmiyanna Aba Bakrin bibuhtani Keran kau leban anjunan ni papolong sarang Pak Cipto kangkui berde pengajian tigal jak sak paksa akin mun kengkek katondu narok toro akin pokon gule jak tina katibi korla berde simalak berde kampak kalema dak masalah gule paham karena mon marin solat Jumat ni ka gule tini liti mulai lambak ni ka pasti berde duahan mon tak katondu lapar iki kan mulai lambok ni kapon tak oning dak demong kuna pokok mon mari Jumatan je lemon tak katondu ki lapar mon tak lapar ki katondu sini kan alhamdulillah pakai pada pengajian ajrukum ala qadri nasbikum kencerna sambian gak dinto metorot atas payana sambian karena makin ni cek payana cek lesona gak dinto insyaallah kencerna raja wajah kencerna tahu je ingat apa pokon lan materi matibi gula ku kuburan. Iki amin. Terutama lakian siki buru dateng Jumatan salah Jumat ulen jeng aja. Jumat ulen jeng aja meneng laki bani ka para Rabu mun tak kengku teku iman marang arat sekas Jumatan. Keng teku iman mangkat ke Jumatan alhamdulillah mentar barokah. Anapa Jumat ni kemai laksanakin salah satu hikmah Jumat ka ento hajjul fuqara wal masakin. Haji nareng fakir, haji nareng miskin. Saya tak kuat majer, saya tak kuat nyetor. Haji ni ibu kedua pon. Gigi buruk kedua. Keng dek Ka'bah nak. Kun mustaqbilal kiblah. Kun ngadep ke kiblah. Salah ning Jumatan gentong. Banyak hukum ning Jumatan gentong saya pon je pon ten gula unik. Tari mentak saja. Ring laki wajib Jumat, ring bini tak wajib Jumat. Ring bini saya tak wajib Jumat ni mun Jumat tak usah pejang duhur, kan unik. Coba. Ini ngakin. Oni kanto tak biasa bini ana Jumat, muni Mekah biasa. Jadi saya ni kan. Orang bini ni kan tak wajib Jumat. Keng mun norok Jumat tau sagan tai duhur. Nikah kan unik berarti. Mun ring laki masuk akal. Cet wajib Jumat tak usah apa jam duhur. Meni nikah hebat dah. Unik. Lakean kak dito para Rabu make Jumat ni ser Allah. Beri dua pun. Padahal empat duhur. Mian guni beri dua. Alhamdulillah oleh potongan dua. Oleh diskon yang dua. Kenapa? Karena khutbah sedua kak bisa menempati dua solat sebiasa. Tapi cari ponten gula kan beda kan mendengarkan khutbah bana solat. Bada rukun qauli, bada rukun fi'li mana solat. Mending khutbah gula bana sambian masa abada jak kunang nang ni. Ngerti tak ngerti le sini. Kadang alhamdulillah tan norok bandreng orega. Tulau saja kain salah bojeng ah. Bemayu lah, mari lah. Ada masalah. Ini kan? Jadi, pon, para nabu alhamdulillah, kulo mangken ni kay papolong, ning setong tempat si masya Allah luar biasa.
Engki kepek gunung. Boleh ni tepak kelakon nang gunung mulai gelak gulaku. Gelak gulaku boleh tepak kelakon nang gunung. Gula ki buru pagina kaunjangan ka Dharmista. Dharmista pah tepak judulnya Bukit Tinggi, cecek tingkina. Jadi pangkungan bodi jeta, orang bodi bobo kapi. Cer kelak cerengan ikan ni. Bani kaki buru gula pah ki ongke boleh. Ya Allah, mak tepak kering nong gunung aku. Dah tahu ning sedikit mana ni. InsyaAllah gula pada ongke ke gunung ni. Enggi. Ni kak, tore. Gula ban sambian makin ngaji. Dengarkan sejenak melar muka raja manfaat. Mate. Gula bahasa mate dulu. Mate ni kan yang dalam istilah Al-Quran. Orang pensapen si andiknya bah. Kak dinto bakal nyep-nyep nah mate. Arasana mate. Anapa mak ngangkui kalimat arasai mate? Karena tak kira mate terus. Paham? Tak kira mate? Jadi kalimat ngangkui dha'iqah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mun terusna bade telok. Bade terus lagi kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini kasih pertama. Bada boleh kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bada nomor 3 kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Bada telok terus nak. Wala teku tibik ning Quran. Un teman macam yan. Takok bakun tepak ke Yasin mana no. Yes. Ben saben orang separingi nyambah kak ditop bakal nyep-nyep na mate. Nyep-nyep atau bearasain mate karena orang tak kira mati terus. Ku laku kau leban ajunan yaumal ba'si. Enaleka na hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah, itu sudah tidak ada kematian. Dan itu lahiyal hayawan. Lahiyal hayawan, hidup yang sesungguhnya karena tak pati boleh. Tining koluan banci dengan odik makan ni ke benih odik sesungguhnya di odian. Tak pati odik ongkuan. Okey. Buktian apa? Maren tedung ah. Salah tedung kan mate. Tedung guru mate le separuh na mate. An-naum nisful maut. Separuh na mate. Kenapa? Karena banyak tatengkan orang tedung menering mati si pada setong pada tak sadar. Jembian maki kapta sengkap beda orang masak pakai totop. Totop. Ki bener-bener. Ring mate masak sadar saya kapta sengkap guru. Tak sadar. Riberin enggak ditok beda selebgram. Salah satu dokter spesialis ortopedi minabita kali Pak. Spesialis tulang. Tadi bedah tulang. Beliau kan itu wafat. Sering membuat konten-konten tentang kesehatan. Beliau ketika wafat kali itu cek konten gula. Arya dokter saya tahu. Arya dokter saya tahu ke kesehatan. Engki ya no benar. Pesan cekap TB, pesan nikah. Wala tak bisa maderem. Engki kan? Enggak muslim ni kan. Tukang widato, dok manggerok berak tema. Demon marin, mon mate je pada yeti. Eta ale, eta kok keket. Saya dina ada tak kok angang, eta ale. Duh kau je. Ya Allah. Korap menolomuan jadi dibedak. Ini kau tak bentak glowing ya. Korap menolong dibedak jadi. Gincui je deh. Apa dia je deh. Kau dah kawan mate. Ya Allah. Ya Allah. Pandiil tak tahu kata dus je. Bangkang ini ke lain jangan buri indoi pada iya. Nang pango cak launan je. Ya Allah. Ya ada lagi ada apa naro? Tada arga naro? Ki kan? Engki can kanca gula kan sake malik sanusi guru.
Ning penceram ning jeraman. Joring muni basabas muni ker-peker jan paski arkeun reungkeureungan. Reungkeureungan kurumun mati muni pakereng bahi permenis penganyap mata ni ganti leker kuri jual ke pasal kandengan guru baju. Keng mun musle ja ala bola. Mate bahi pakereng bahi penganyap mata ni ganti leker sambi kambian mun tak burum yan. Yumun samangken mian gagula semoran. Mun samangken mian gagula kan ngarep terabuah. Iya jo kita mate. Marah kok mon mate. Onjang. Ke musli terabu mun tak buru mian ge. Paling bang ngocan mun lambok gula lebur kambian ge mun makin ampun mian jo entar jo. Gula si oning orang leset la abid keng yar Prabu ni kun setong Pak. Sera Nabi Muhammad. Mun lain ada. Ada. Tak sadar mian ki buru jak ngarep Prabu Nabi Muhammad. Kerwa alek guru sadar. Marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kerwa ngarep Prabu Nabi Muhammad kun setong si marhaban. Coba ambun bian mate. Marhaban. Temo bau om. Aduh, entek kok. Coba pambian paharasa Nabi Muhammad paharabu ongku tegi. Pasarasa Nabi Muhammad paharabu ongku. Mun tak nangis mi ada gingging mian. Telebaran ni kan bisa sehari semalam biar senangi. Dari pokok dari senang badan Nabi Muhammad Rabu. Kun Nabi kok mun lain Allah. Bah abak bah acabis ke Madinah. Inggi bah acabis ke Madinah. Bah ninguning bah ngolok salam bah jawab ongku ben Nabi pokok. Keng coba miantar kau kepurunapan. Assalamualaikum Pak. Salam beres berping mun tak burum ya. Tidak locor semangkan Pak. Aja kita keluar tinta locor semangkan. Mangkan bian. Dok guna nedok makin legentang reti mun mate. Pocet Pak. Rote olai, rote nyot, pocet Pak. Ya bisa kita gigi. Pocet Pak. Bade sengok merongok. Ongkuan bade sengok. Ongkuan bade sengok merongok. Bade saya merasakan sakit. Si anu. Bade sangang daya. Bade secek mi semah kan bade kan. Bade secek mi. Tahu kok regula. Buruk kita kena. Ongku kita. Karuwa mon semisem kan berarti bade seyabas. Bade senyenengakin. Coba ambian melebur ke seorang. Kadung ngabas kan pacekak dia. Mungkin kan cekak kan? Cekak ngabas. Pas ternyata saya keleburi ambian gini bah tonorok tengah ngabas kan misem ambian. Sia. Gelurak. Ya jareng Jumatan kan. Ya mola, kan misem yang seneng. San misem guri tajak nyaman. Apa ada seperti itu? Ada banyak. Sera orang si baca solawat sebu kali sehari semalam tak embu sekali istiqomah lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang gini kita kira yatini mate sampai orang gini padang ke swarga. Mula padang ke swarga tak misem. Dok gula tahun 2000 beluk tahu ke Mekah pertama. Kun tak angang ngabas Ka'bah. Nangis. Bini gue ditanya, mana nangis benar? Anak apa? Tahu dia pak ongku ya. Mabok hari ya kok boy. Se ning TV bah ning gambar kan nih gini. Waduh sebah jurung gudoy. Ya Allah, ngari ya Kak Boyoy. Kan mangkane compok nih kan beda sipur haji. Ini kata tanggan nih kan. Kimat Sufyan nyaman. Ini kata tanggan nih Kimat Sufyan. Orang yang anu haji. Kimat Sufyan nih kan mbak tak jelas arekan tak kira muncan akal corak tak kira mangkat ke Mekah mangkat. Burabu nak gula sejoro. Bedongku ke musle Kak Boy. Bah. Derem macam. Dari anu negro, napa guru? Haru ya. Terharu roh. Tuh bedongku ke muslim Ka'bah. Abari tak ada.
Ya Allah, bentar dah Pak Kapi. Dam. Iya. Kita mari lah amin kan. Terdapat Kapi ke Mekah Madinah. Haji, umrah, di Balian. Ada iyalah. Hah? Norombian. Iya mah, iya. Ada mah. Oh, ke Mekah. Iya mah, iya. Hah? Numpak apa kau? Oh, bila mangkat dah? Desember. Kedua 16 hari. Berapa lah? Lepas kok. Berapa sih? 33. 16 hari. Ngecel lah. Mayo. Alang kebang mekar. Mayo. Cagi abid. Andi besar 5,000. Mayo. Ini penting nyimpan dulu. 1 juta bulan. Sedia bulan apa lah? Bulan belu lah. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. Oleh ni 4 juta yo. Ibarat banyak tambahan aja. Tahun dah tengah boleh. Nyaman. Nyetor bukan tahun 4 juta bila sama ya. Are, padahal kau abidato itu tabar. Mon binian daripada mon iya mon ring pasaran di yuk. Suri ngabidato itu tabar. Ya kelakong. Yang para sarak gelu penabar. 30 bulan majer ning 1 juta. Bekton ko 4 bulan tak kuno 4 juta. Mang kadagap pir ya. Kelakong pengertian nah. Anda. Wes. Allah Muhammad nah. Bon, lanjut lagi. Para Rabu, dan gula sarang para panjenengan gak ditok nalika menghadapi kematian, saya keterokan itu pun apa? Nalika na abad sebelum mati manteri sepora ben Allah. Jadi wajar sebelum mati le sepora kafir. Amin. Sepora kora dalam artian baabaan bisa ibri kesempatan atau malar muka. Lah, tobat ni ternyata bagi Allah tidak begitu dipersulit kecuali hak adami. Ambiyan mun urusan hak Allah, bajang puasa hak Allah, genteen mian. Seri barin sedang bajang, genteen sampean seri barin tak puasa. Inggi genteen. Tahu siapa aja sempurna lah genteen sayangan genteen. Ni keselama abaan di niatan ngaku ya beli insyaallah sabara. Sebab ni berkaitan sarang Allah. Keng mon otang yo. Bro ke. Ko tujek majer. Boleh pak bajer ning 4 juta ngaki buru juga. Engki teti kula bandamian ni mon hak Adam ni ka. Mas pas tabun. Andi noreng ikan sebenarnya andi berat karena itu kaitan pada manusia. Mangkan seni kini namun urusan hak Adam sambian pangas teteh. Contoh, ambian andi Roma tanian laja. Roma nak borok ni karo borok. Bah borok matemo terus. Ambian kadang kini ke se deretan kini mau tak sepopon teretan. Ambian atana pas ternyata buja. Ya ini ngakin buja. Buja ni kamu ning dalam masakan paling muda. Ini kan? Cabai larang, temon larang, tomat larang. Buja paling muda nih, paling muda. Karena paling muda enteng sampean. Langsung ngalunca ke mabara, pangalak buja na teretan. Pasembian banguca, cek kun buja. Kun? Sampai buja na teretan si mabara, tak ada. Lu ke dikaki. Akhir cerita, mabara aka boyo rocok lekare tamu ida pada bujana. Dibuni manguca, siapa yang ngalah buja ya? Pas mati murnya engkau, jakun buja cek ceren.
cak kun buja je. Bolan dinor. Coba mun din TV pada eman. Makai kun buja. Bener? Saya tak eman dia mun dinoreng. Tepat? Mun dinoreng tanah serole berin. Din TV cerai. Banyak. Betul lah. Bener kan? Ngas teh. Teti kuluban sambian sini kaki ya. Buja jak nekun. Jak nekun aki. Keluar ke mundi noreng. Mundi nembian setanoro. Alhamdulillah. Jak du keridu. Keng mundin orang tenoro ke sambian. Pa inna lillah. Sini kan prinsip. Mundin abak setanoro. Tikal pun alhamdulillah. Terkik kuwata. Keng mundin orang tenoro ke abak. Pa inna lillah. Ni kan masalah. Mayu mulai sabda yu. Ngitek nih kan. Ngitek. Ana apa bola na? Karena pensapan ceuran gak ditose tombu sampai metombu teking ning dalam badan. Napa boleh sampai larut ke peredaran darah? Berarti ka ento teti energi ke kauleban sambian. Ni ke teking se tombu nika wajib ekakan benar poin neraka. Manggana barara buta eren bagus ban ibadah ban kelakuan bagus ini apa bolong ban Allah. Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Kulu da'ar sabun Allah. Kakan jadi ya. Minat tayyibat sikus bagus si halal. Mula da'ar kelakuan sikus apa? Da'aran sikus bagus. Sep da'aran si halal da'ar. Wa'malu salihah. Ala aku ban sikus bagus. Sabun ulama. Orang ini bisa ala aku bagus. Pada mang mun da'arna bagus. Keng mun da'arna tak bagus. Benyakan perang saya syubhat keluar. Tahu saya haram. Syubhat. Maka kelakuan tak bagus. Dalam mesin setero materes. Mun ngala BBM saya tak pati berkualitas. Coba beri Pertamax turbo. Mun tak ngeteres ya. Pertamax turbo. Cek sage solar kurbangan kui Pertamina dek. Ngetoros beni bio solar. Engki beni bensin biasa, beni bio solar, tahu sangang kui kartu roja. Apa kartu apa kurang? Barcode, tahu sangang kui barcode. Mon semodang kui barcode. Kemun Pertamina dek ban pertama turbo, tahu saja. Malah sepeh tahu sangan tri. Jangan larang. Tetimbian gua laku sece asteng ini deoran. Tin maki kui merongki. Merongki. Sebenting din tibi. Nggih kan? Alhamdulillah merongki ni kan tak usah putok. Lebu tombu tibi. Sehat. Mungkin ni beda kecenderungan, beda debu jepon. Sayur saya tak pati menyebabkan penyakit ni kun merongki kok. Mun lain ni kudu jangan ki asam urat sama aurat. Asam urat apa jangan kepi bodoh tu dah mabara. Mun merongki jangan. Mun bilan merongki jak ko jak en benreng-reng kota. Tak akan merongki. Pandin reng pateh kuah. Dua makin rengkot nyarian merongki. Padahal merongki ni jangan gula. Mun saya nyamak kengan paling nyaman merongki. Pah jurukong. Pah jurukong benteng. Allah, are kok laju keluar jail ya kana. Jurukong benteng ya Allah. Pasek joko. Tinggi lagi. Pas cengin acan. Duh ya Allah. Ya Allah, capin merah. La ilaha illallah. Udah. Pakai pada kendu ini gini, pakai kertas dari ya Allah, tak tahu ke swarga. Kayak mun swarga bakun merongki di meyo. Ternyata
Jak nano, berbahagialah karena bahagia itu sangat sederhana. Jadi orang ini bahagia itu tidak harus mahal ternyata. Kena kanjir bila kau besar. Ajuruk kong. Coba Nabi mbian nang ke pengajian banyak ngunceng kiai. Beri gini kah? Beri kok cetak, beri ateh, beri anu. Taring jadi setada kada. Saya pederas ban kiai. Anak baca kiai le sekut, ro kata otak le sekut. Le nyari merongki. Oh, anik kenyaman. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pah makan baki pas mbian baki ngakan ningi sabo. Abu. Pah lagi an pah Maria landu. Ya Allah piring mangkeun tak usah saen. Arab pak bersih. Ada butir sakit. Kujok nyaman tuh orang guru. Ya Allah. Tersehat lah. Vokalis mulia lah. Demak jong. Oh, bangun lepan tor. Launan. Oh bagus jadi, selempon ini bengkir. Sekoros labu sekali. Lebur. Dari kamu Ustaz? Dari yang dek ke dengan, Masya Allah. Terlem saya. Oh, ada terlem ada. Oh musuh. Betul yang terlem saya tahun ni. Penumpian tahun ni apa boleh gul. Para Arabu sih betul kalau mau jaga. Hei, lanjut. Tak keras saja. Mohon pada Jumat. Kalau berapa? Kalau berapa? Kalau petok. Tak lele mulai banyu. Jangken kalau petok. Oh, le petok. Lalu setengah jam lah. Apa sih? Tanya ke jauh. Aduh, kamu lalu sang kocek lecek. Oh, kena bahas pendang rupanya labit gitu. Wes, tetimbian terbisa atau sebelum mati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah amalan maqbula. Boleh sekali lagi. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman wa waffiqni amalan maqbula. Allah Subhanahu wa taala seringkali berfirman menceritakan nabi-nabi sebelumnya yang mengajak kepada kaum-kaumnya. Salah satunya pada kalimat wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Wastaghfiru rabbakum. Ayo beristighfar. Minta sama orang biar. Minta sama orang ke pangeran biar. Summa tubu ilaih. Kemudian bertaubat kalian. Abali ke Allah. Tikal mun siri beri biar pernah bucok. Pernah meler. Pernah tak gena. Pernah tertireng lapangan. Tahu dia beli. Entah diterima. Welcome Allah. Marhaban bakun Allah. Tak kira yang tak kira tolak benar Allah. Allah ni ke pangeran. Si pangeran ni kan Rahimun Wadud. Coba Rahimun Wadud. Penuh kasih sayang Allah ni kan. Salah Rahim maha penyayang nah. Maha pengasih lagi maha penyayang. Wadud. Sejak esto nak gulaban sambil. Esto. Mula esto para Arabu. Saya Arabu ini.
Embian datang coba. Saya kecintai benembian, nih saya kelebur benembian. Dalam bentuk seperti apapun, jangankan melihat bentuknya, kan ngidingnya manalah pokok mon datang. Bener? Coba embian di pacar roh. Ikan lura, menghayal rora. Pacar daun roh. Coba embian di pacar di burleburan. Masa apa karena kelampina, apa karena muwana. Cek kan ngiding nyaman, cek datang kalau besar. Betul? Allah ni kan rahimun wadud. Ni seran, cinta. Mangkan mon beda orang sikut ika baciin orang bakon mau sia wadud saya busari semalam. Mono orang bah bocik mono dak bener orang. Bakon mau sia wadud sebu. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Sifat Allah kan ya wadud, ya wadud, ya wadud. Berapa kali? Sebu. Sebu. Iya le, burkon jak ngancanan. Mon orang yang kebentar ya tak leh. Bur makin lemah jaya wadud 30,000. Pak bengis ke orang. Baca ya wadud 30,000. Tak kira ya wadud, ya wadud, ya wadud. Makanya Allah kan itu wadud. Mencintai loh, maha mencintai. Kula ni mbian ni ke yarab rabuna. Contoh. Bedah setong hadis sebut dakin bahwa Allah itu membuka pintu taubat di siang hari. Ni kemali embian selem malam ala kotusah mali abeli yang siang. Allah membuka taubat malam hari. Barangkali embian se ala kotusah yang siang guru mali atobat. Yamba ben Allah. Allah. Di mana pendol jong? Ada. Juga mi mana yang gitu. Jadi kula ban sampean, tore bismillah atobat ke Allah. Atobat. Tak maca istighfar ke? Pada. Korle senikam yan. Nyon sabore ya Allah, abdin raja tusa kajunan nyon sabore ya Allah. Napa boleh pas matur sampean? Nikmat sik paringaki sareng ajunan ya Allah cek raja naga abdina. Abdina sampai tak bisa mitong saponapa nikmat ampon sayang kui sareng abdina. Motor sakalangkong ya Allah. Keng nyon sabore ya Allah. Ternyata abdina gak dintoh. Kurang ngajar dah kajunan. Ajunan tak ambu sa beri nikmat, abdina tak ambu sa maksiat kajunan. Tadi kan dah, saya ni kan, abdina tak ambu sa maksiat, ajunan tak ambu sa beri nikmat. Tore. Tak lakon seorang. Mau ingat ni ke bagus apa kurang ajar? Aduh kan nak. Tadi tak ambu nengat ke Allah ni bagus yo. Ada tak pati sampung ria. Tadi abak tak ambu sa maksiat, Allah tak ambu sa beri nikmat. Abak ni bagus apa kurang ajar? Mangga ni kocak dolim. Mangga bah baca doa Rabbana. Ayo. Mara ulangi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu Gusti, di dalam setaja nak dito, zalim dak kabak di dalam bajana abalas ajunan nikmat kento ibalas ibadah sarang di dalam justru abtina abalas maksiat abtina zalim gabak tibi kok lakuk ka dito minabi abak kento lopot paku ditono banajunan eston abtina keng tak nisar gabak tibi wa illam taufir lana jak saking ajunan tak nyepor ka di dalam wa tarhamna jak saking ajunan tak nyepor jak saking tak nisar ka di dalam lanakunanna minal khasirin maka wajib pasti abdin termasuk tadi orang sirogi ancor tibi abdin non sabora ka Allah malam-malam sambil nangis tak bisa nangis ka bapak resab abdin kurang ajar ka ajunan ya Allah abdin tak gena abdin orang bucu abdin ini tak gena guru Allah ni serwas sabora mbian jadi kadang gulaban sambian tak atau masak atau kolah bojong sehingga engkau tak pati maksiat dan siapa sih tak pati maksiat jak makin benikut maksiat makin buksiat keluar kamu buksiat adalah awak dateng ya awak keluar mak beda ongkoi tak langkong buksiat dari kamu ni kah
Aing deket tanah pote. Seboran bu siat. Ya Allah karena mak tepak yo. Kau ngucama siat bu siat keluar rongku ya. Halo ini. Yo Pak Bu boleh tak matur kembian. Lamba mbian menemuni bayi guru ning rong lorong pai kala benembian bunga tak bunga. Guru pah ngocap lu ini kaki. Guru pah ngocap mbian oleh rezeki kan. Bunga kan. Pun makin kurang kenceng punya ibu. Lu mare dingake. Ya ini kaki. Gula beri ini kaki. Gula beri erabuin orang Samarinda. Lak illu cari baca camu dolo. Mar kontenan yo pas noro api datu. Lu marena tuh ya Allah. Jadi Samarinda nikah laki ben bini. Kula tanya dari biguli Madura ya asal. Dari kamma Pak. Dari Samarinda Kiai. Oh, iya ya sebentar. Apa penting pengajian atau ada perlu lain? Ada perlu lain. Jadi si pengajian biguli pamare kelu. Karena macam-macam orang pengajian pas perlu lain. Wah bener kan kuntar nangis wah. Kuntar nangis gua. Engki nangis guru. Nangis. Siapa si anak apa asal kan? Nyon tua guru. Iya sampung tua. Wes, perlu lain ya. Ya. Tak ada orang pai papolong ban gula kayak begini. Sini. Pain bedena kan nih gini ngani kan. SD kelas 3 kan. Pas akhirnya sebelum saya matur yai, saya hanya ingin menjelaskan siapa kami sebenarnya. Kami ini suami istri yang tidak dikaruniai anak. Secara biologis saya tidak punya anak. Tapi anak saya banyak Kiai, hampir ratusan sekarang. Dari mana Can Gula? Saya ngambil bayi-bayi yang dibuang. Kalau tidak percaya Kiai ini, ibu buka video nah. Susu. Ini biaya dari kami semua Kiai, mulai dari bayi, dari merah, sampai nanti usia SD, saya mondokkan. Bahkan sekarang sudah ada yang saya kuliahkan di Mesir. Sudah saya kuliahkan di Yaman. Dan boleh. Pagi berde malaikat tandi lembeng. Jadi malaikat tak bersayap kan itu kan. Pak Kucak, itu Kiai yang saya paling senang adalah bayi-bayi orang yang ayahnya bukan Islam. Ibunya bukan Islam. Saya senang. Kenapa? Karena menyelamatkan bayi ini akhirnya bisa masuk Islam. Masya Allah, Can Gula. Pas Gula, sekarang apa? Padi Budin orang gini kan matur sini kan. Saya mau menitipkan ini anak saya Kiai. Saya sekibu nih kan. Kiburu, ini sudah punya hafalan 3 juz. Anak ini punya hafalan 3 juz kelas 3 SD. Pas ngujak sini kan Gula. Bisakah Kiai bekerja sama dengan saya? Maksudnya, kalau nanti dari anak-anak saya mondokkan di sini. Berapa saja sambian masukkan ke sini, saya siap. Saya biayai. Makannya saya biayai, semua saya biayai. Nangis orangnya. Benar ya? Iya benar. Loh, di sini tidak ada biaya, tidak ada. Itu. Santri-santri yang ada itu, jumlahnya 2.000 lebih, itu saya biayai. Makannya saya biayai. Uang listrik tidak ada, uang air tidak ada, uang asrama tidak ada. Yang ada hanya kalau mau sekolah formal, silakan beli seragam sendiri. Bisa beli di rumahnya atau beli di sini, monggo silakan. Atau uang jajan, mohon maaf saya tidak bisa memberikan. Karena terlalu banyak santrinya. Pah ben cen teh. Kok saya susah, kok pah ben berlebar kan. Saya tidak mampu. Tapi andaikan saya mampu, saya bisa. Tapi saya siap membiayai makannya, membiayai asramanya, membiayai listriknya dan airnya. Saya bilang, nangis orangnya. Can Gula, hari yang manusia apa malaikat. Karena Gula tibik dengan copok tak bisa. Kan kelas tong SD bayi Gula merasa kerepotan. Pulang ki itu loh, ki boleh si pandi badan kelas tong SD. Kini ke bayi loh. Allahu Akbar. Sekali lagi, ulang na boleh. Ambian yang tak teman keluaran.
Melengi tinggi beda kabar. Anki buruk. Kamu ke bayi si buang. Sudah yo. Hari ya. Lu ini ngaki. Jual mau ngomong pentang mana lo. Apal mana lo. Wah lagi anang nang je nyaman lo. Tadi mau. Jok bukan siapa bohong gue. Tadi akhirnya kak dito berharap mun dimin gue leban sambian nemu bayi kak dito. Cek nikmat katon lagi. Oke, kemun mangken, mun sanya bayi, morning media massa, sorpo, joy kama di kota-kota besar, cek benyaan saya buang. Cek ipon, pada cek ipon nih kak. An-nasu mafturuna ala hubbil auladi. Manusia kak ma bayi, cipta ban Allah kayak ento lebur ban seneng kena foto. Lah, dharma mun sekati bani kayak buang, cak guru bani kayak tak seneng, keng todus kakak lakon. Ada anak haram. Apaan benembuan si alaku haram mon anak bakun soce. Madam yang saya ngala. Anak gini ke saya ngajak jago jaen. Anak gini tandi salah. Sesalah apaan benembuan ruang. Aku ikuik. Kuik. Padahal gini kemun halal lah. Cek gampang tak ada pas 10 menit. Lah apa jagun ngojak qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur. Dapat 10 menit. Cek tak dapat. Paderes lah. Mas kabin 10.000 cokop. Satos. Wow, raja lah. Ani jaring bahakui. Akabin tak ada. Oh bu, gini ke yang akan menjadi korban adalah anaknya. Karena nasab anaknya itu putus, tidak berbapak. Karena nasab panak-kanak nikah, selahir ke nasab kambu tak nasab kepa. Mangkan ning hukum pas oleh kabin benepan, aduh, rosak di kebodohan. Mangkana ngastete terutama binian, ambian sikit dengudan ni kalek. Dengar. Sobat wanang nang gelu. Jangan pernah termakan rayuan laki-laki. Karena mereka kadang-kadang pakai PHP, pemberi harapan palsu. Embian muni rayu bah ngoca. Apa gule siap pale korjem. Toreh bibuli ya terakhir. Iya kan? Nyaman kan? Angki. Tempang batang ngeteng. Ini ina dinar. Tetapi apa mun maning dinar? Mati ke olar. Ngara magi olar tako ngara. Pada bentin tatin saya keluar dari kuburan. Pai katojuin kubur na bandeng apa ajaran ro. Saya baru tako saya keluar ro. Karena beditin sesaraan boleh. Tak put. Coba mau nakabin taring terhormat parloen lagi. Jok saya boy tutulung tak tetedu. Ko kaca. Pah to jok semesem ya di atas ro. Ko jok ibang kembangin dinan ro. Ya Allah lebur. Timbang tidung ibu rompur ngaru. Tikal na apa gula mabelakkan ikeng tero anu male ambu. Engki kan? Pangoca, saya pasti akan bertanggung jawab. Pret. Bertanggung jawab apa jak pah elang. Palsu. Kenik kemun tepak kasih merti. Sejetingan ngandung. Ngandung. Apa boleh bah ngambek merehet bener bah. Ngandung bah. Ngandung bah. Duh selaki lelang. Letak temu jauh pada dim. Dok apaan posang. Dok emak kana. Dok emak. Makan ngas tete. Menjadi RCTI. Waspadalah. Sallallahu Muhammad. Bagian kayak laki ya. Ambianan sambil jaga. Pangoca, tikal gajak kayak laki tak kira ngandung. Bapak kita kira ngandungin malah. Gula jaya lebur ni kak, ambian ning iruk jerun ngak ni kaki lebur ke pengajian. Mon binian benyaan ben lakian biasa kan benyaan binian jat lahir.
Lagian kan sakoni. Ada jad ngara kapinna dengan ada. Ila nang rayo. Kani bekel ka baan jadi layo. Lagian. Ya lagian ka biasa lakor lesu mon lagian. Wangkan kenik kebaikan bunyangan nikah tu sekarang kongmon. Mon beda pengajian guru lebih penting sengiti ngaki timpeng saya ceramah. Embian mungkin saya ceramah tak dateng guru sengir-sengiran guru. Dia nggak kira aro sengir. Ara apa aja kok ngocain kok yu. Kok tak ngocai baan aja. Aro sengir-sengiran guru. Guru mon tak dateng guru. Pak kelebon karen nelpon kayak kiai sih kenal. Bisa rabu nih kaki mesti tak rabu sakit aja. Wah ki babun. Kuda cedak oncengan. Kuda tengah kan. Kemon bian saya tak dateng nyari ya dimma. Dengi. Mon paham bian saya tak dateng. Nyari ada mayo. Mon bah ni ke saya tak dateng nyari ke kamu. Mun ke bos dia tak hadir kening nelpon kan. Mun bian tak dateng dak emak aku pak. Bandar kamaro mawak ya aja tine ke tibe ko. Wah tadi ke tibe wa pita tu ke tibe ngaring gila lagi muslim wa ko. Pada ban madrasah, mun kun tada guru nah makin banyak guru, alumni Al-Amin berempah, alumni Nuqayyah berempah, alumni Taufiqiyah berempah. Kerja pesantren banyak alumni. Mun kun tada guru. Banyak lagi sakan dia. Kor le bada bajarna. Mun kun tada madrasah na, ya dan dalam ya itu di madrasah. Musalla di madrasah, masjid di madrasah. Kayak munda murid ada emak. Apa munda murid apa osang wala. Wah guru ni tina ketibi. Kan nyi mangken red murid ni nga, ban wali santri nyi. Ngor la tada karena fala bah ngoca ngaliyah. Ngor tada wisuda na bah ngoca muhliyah iku. Nyi. Oke. Alhamdulillah. Kalangkong bian rabu. Gula beda kancan. Ngaramon mati kor punya kancan berenang rate kiki. Coba ke TV andam kopur. Udah ya Allah wak ke TV on padok kancan atau lega kanan do emayu. Tole ka kacer. Pah kun padon TV. Padon TV pah papadong binina anak ane papadong si Roma harus ikan akur. Aku nyaman, batai ngakang ko aja. Walai jual boleh sabar di lawan ni. Ternyata saya ulang, ternyata istighfar itu bukan hanya bisa bermanfaat di akhirat, itunya kayak itu bisa bermanfaat. Itunya bermanfaat. Orang yang baca istighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nabi Nuh ada bu, mara tangkau ngapi mara ban istighfar ban. Pabenya istighfar ke pangeran. Mun orang punya istighfar ke pangeran. Cuaca normal, bajan ojan normal. Yursilis sama alaikum midroro ojan terus tak kira kekurangan ain. Kan tadi gula kecil buru tak kerja dulu. Ain jangan lagi tibi di atas kok. Ya Allah macam modern ada iya yuk. Ren kekirin rokok. Gula meneng setong kendengan pah ain cek moran ren kekirin. Roma bonan santri kurang ain. Ijak punya gelu sih man dia. Korang modul. Mun pahningkan tu jangan gula. Ya Allah, jauh ke jauh aing. Aduh, alhamdulillah thank you. Mangkan aing ni kayak ibarat kini ngi swarga, guru tajri min tahtihal anhar. Swarga guru ningi bebe, aing guru ajalan. Anapa ma aing yang ke swarga? Karena makin ning kutunya mun punya aing swarga. Mun ningi tunya guru makin nyak pesen mun de aing sekali neraka gitu. Oh, posang. Posang mana pun ambil. Ambil tak teman ngiding kaper. Jak mun namper melimasan nimur mandimas. Entah kira ngiding je.
Mon nampere meleh emas. Jadi pesennya ke beli emas. Salane mor emas saya jual, ke beli aing. Kan bah mandi emas. Kayak burung iding ara. Ini beda wilayah-wilayah tertentu nih. Kapokokan minta ngakan timbang minta mandi. Umpama gue lagi namoi kempian, empian kurang aing. Pak gue minta mandi, guru ngite guru, keng gue minta ngakan tuh diberi. Pun tenung gue. Jadi korang, aing gak korang. Teti, anu, loh. Mendingan ning pondok ini kan resiko. Sebenarnya naga-naga macam-macam. Mun sedih dicoba aing murah. Tapi yang kep ning pondok murah lah bon serom bon paman. Bener. Sederi luar, sederi daerah saya ada aing, nemu ning pondok punya aing pada kiai warso. Tompas. Hah? Oh, tak bisa mun sorone. Tak bisa dikontrol beremah. Nah ini kabar Arabu. Makanya aing ini luar biasa kan tuh nih. Tetimun orang libur istighfar, aing punya. Wa yumdidukum bi awalin. Sambian mon libur maja istighfar anak nih ka. Pamerti mbian, pamerti punya anak. Ada. Mbian maleng mon kini kasi ngo jado buat punya geluanan. Saya nggak mon setandi tidak abia iya seteruan di anak nih. Bodoh sehingga kui apa nyaman tabo rekayasa genetika kenika boy tak tadi kada wala ambian sekun nyeting langsung ngandung sokor ngandung alhamdulillah jadi boleh ngocak ambian lagi ngocak ambian terhapal Al-Quran ya alhamdulillah. Un bini terrati ngalakan kok. Un laki terngalakan laki si genteng. Kalau warmak bini, persis. Alhamdulillah. Ambun tukang selfie ya selfie mulai. Terngalakan kok iku. Kengkun mon masalah laki ben bini tahu sabahas kudu lepa pareng dari Allah. Kudu make la ngocak berdecaran nage kuah. Mun janding kitab kudu kiri kan berdecaran ke kanan turun kacir pero. Ba dan diketap kan. Aro kadang tak cocok ya. Kok marilah. Mbah. Iya mun tak mari abentak abok. Tak bisa. Itu namanya hak prerogatif Allah. Kenika Allah senentu wakil tak usah bahas. Ambian di anak bini menolak. Ku deteng laki. Mantona. Masa paham mantu bini iki ya? Taring jeruk minum jeruk jadinya mah. Selake menolak ada bini sekali. Ku laku di mantu bini. Geng sebelum deteng si hanya memantau. Pabanyak tuan ambian. Berapa tuan ya? Ya Allah teroleh cucu saya bisa ngargai kering tua ban kemat tua. Karena mentepak kasih lopot nih. Keluar sama sam lambung, sam urat kepiau keluar cuma. Ya Allah darah tinggi. Ibodoi malah anak kan beda mantua laban ke matua. Loh, itu mula mantua laban ke matua beda. Beda sekal togi ya lagi anak. Beda secermat ki ya kana. Berarti lah kayak bini cermat ya. Padahal enggak, aduh ya Allah. Keng gula ngabala gulu kamanto meletak suudon kamanto lagi. Jadi kakin, ingin abas muslim. Wahai para manto. Mama ini kaki. Wahai para manto. Kadang-kadang manto, kadang-kadang. Udah emban bing, mulai gelabing kok isare. Guru dari eman, nah benih keng Jeremy. Kadang-kadang kan pada manto. Di mana tak ngakan, dulu tak ngakan. Arap lah.
Tang nasi tak nyaman dulu. Aro keng pangan ke bro, puning keng gigit. Keng kadang pada nggak pas udah. Pas sebini bangucak saya nyaman mantok bro. Lara pangkor. Salaman ono. Bangucak salake. Mbian melembun mele gula. Pak keselake bangucak ada je. Mbian melembun mele gula. Le repot lah kena. Gila kok mundir sendiri. Mbian mun melembun gula mulia. Mbian mun mele gula torip ngele di kantong. Ada berarti payah ceri bengal kembun. Bener? Banyak? Ya pas sabar yo jalan dalam apa dah. Cok gula lamator kembian sebelum datang doa kita kok pada datang kada jeri ya. Apa salah kandungan dia anak mbian lah kompoi enggak kompoi bener. Terbar sabar. Mantar sabar. Cok kadang tak nyapa matu waban manto. Akun selang lebat dia. Pahmaboro, matua boro, manto boro. Pahanan wah ngocak wah tangembu boro, tangembah boro empon. Do, barogan haul terus beresah. Tersadarkan makin. Pulami bentan muslim berdeperatun. Apa decit ngecit mana? Melaki pentol matua mana? Iya jaringan. Ongguan gua. Geng deng kadang senika. Matuan ini masa puturi beri kadang. Jaring geng butuh perhatian gua. Anak pemian mi songkan. Dia kon lainnya tanya akhir. Lepo kok pada bani beri emas sekilo. Sakit mian mi. Ampun tikal tau sa ano. Pon ren saren tikal gula si ala kuai kuai. Bagilah piapero. Pangocak si matua. Njok mun bini nano. Nih, lembur. Makanya tengah jatuh kanan. Jatuh kanan. Siap mbian tak jatuh kanan? Gula mau lihat pon. Lembur mana? Sekal. Sejam lah yo. Kau tak mulai sekali mulai gila. Apa? Apa nak tak pokok? Jok mun bok. Yo tak pokok. Mata kali. Harap tak pokok apaan tak pokok jadi make tak pokok kok mau pokok tetimbian nih kak mon bacaan istighfar wa yumditkum bi amwali wa banin artane pabenya anak nih pabenya merti gamer wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara pun kepun guru paugapan pas ngaiso ngai guru akili aing mololo guru mon istighfar berarti ning itu nyari raja manfaat kan tak usah ke akhirat kan ning itu nyari raja manfaat makanya pabanyak maca istighfar siap jangan mau nanti selesai beri jalan keluar mon lebur maca istighfar. Ijak ring lesa sayu, kalampin lesa sa, lepa mapan lemari sedrika, kan lepan tas esam pintar jalanan. Kan mun berarti mun lemari maca istighfar kan mari sa berarti. Tegi. Okay. On. Nabi akilengkian kalaban para sahabat. Idz ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Ketika Nabi Muhammad kilengkian ben para sahabat, tiba-tiba datang situng sahabat dari Bani Salamah. Sahabat ni kapah matur dak Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Kanjeng Nabi, beda kelakuan bagus sebisa ekalako bi nak potoh untuk ngabek tidak ka uring sepo dua seampun sete. Mundeng sepo ki odi gempang pada rabu ala ko bagus nika. Panapa saya pakon tuli kalako, cek masake, panapa saya kesokan itu tuli parengaki. Paseneng atena, paseneng panggelina. Leni kecepon sahabat ring sepola sete. Beda kelakuan ngabekte. Kelakuan anak bagus karing sepo, nak potong ngabekte karing sepo padahal ampun sete bagi beda. Kanjeng Nabi ajawab, engki beda. Bahkan benih cuma situng, tapi lemak kelakuan. Situng cepon Kanjeng Nabi.
Engak napa anak pakun ngabekte karing sepo meskipun ring sepo ampun wafat situng as-salatu alaihima. Anak nika ikut cak ngabekte karing sepo meskipun ring sepo nika ampun wafat sepenting anak nika gelem atua aki orang sepo sesete situng nika. Nomor 2 wal istighfaru lahuma. Ring sepo sesete ni minta aki sapora. Jadi gula benajunan tak bisa ala ko bagus karing sepo ki ring sepo ki swarga na kita sete. Mangken la sete. Tero ala ko bagus. Nah apa carana? Situng tua aki. Nomor 2 minta akin sepo. Nomor 3 wa infadu ahdihima. Pangatero na orang sepo nikah teka aki. Nih carana nak foto mas seneng orang sepo sampun sete. Setering sepo king anak tro mas seneng. Setering sepo king anak tro ala kuak bagus ngabekte karing sepo. Dak remah carana mas seneng. Infadu ahdihima pangatelo naring tua teka aki. Biasa kang ring sepo ni sebelum sete kan andi cangring meture wasiat. Cong matoro anni ing sedak ngodeun ya nak saya ngak pamunduk ka Banyuanyar nak mak le tak pege. Setering sepo. Maka carana mas seneng orang sepo pada Rabu. Nak anak saya edewui kelak kutu pamunduk dak ka Banyuanyar sesuai panapa saya patah di orang sepo ki oding. Karena kalau benorok panapa saya penta orang sepo kak dinto mas seneng macemper orang sepo seampun bede alam berse. Nomor 4 wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Sampung pala nak orang sepo saya peke saya pala kak dinto tak sampung gara-gara ring sepo ni kasete pada Rabu. Sampung aki kamaan pala na ring sepo saya lambak biasa iyan tari. Sampung aki. Pah nomor 5 wa ikramu sadiqihima. Kanca na ring sepo ni kemulja aki. Kan ring sepo ni biasa andi kanca akrab biasa. Kan beda biasa ring sepo ni sekejap beda kong maktiin deh. Sekejap beda kong maktiin deh. Pah sete makin le maktiin ni kalau menandi acara onceng mun andi obeng lebih pari gini ke macam per beng sepo sampun sete apa napa para Rabu karena sete aja saya kelako orang saya odi padang ka orang saya ampun saya sete minta tolong baka adaan jauh geluh ulen dengan dia cerita na penceramah ngateng korset nika boleh gak? Nika boleh nah kurang keadaan enggak jauh dimin Allahumma sholli ala Muhammad pon paham jelas ki jadi kalau ben haul kati mangken gak dinto para Rabu sebelum abah sesete ni kesalamat sebelum abah sesete ni kebecra seodi ampun etolis ngabekte seodi ampun ejamin swarga gara-gara ala ko bagus deka uring sepo gara-gara abadaki haul amin Allahumma. Bahkan nang hadis lain dan gula mangki keterangan nang kitab Ihya Ulumiddin bade situng hadis saya diwayataki sareng Ibnu Sirin nak foto ni make kurang ajar karing tua kilanon nak foto make langka karing tua masake karing tua ki odi inta toro ocak karing tua bengal karing tua tu sana raja karing tua keng mun orang tua sete bi anak pas etua aki tu sana anak ni kabi Allah esapora karing tua anak ni ketu sana tade bahkan catatan nah benih etoles anak terekah tapi etoles anak ngabekti saya nama tak saya anak kurang ajar karing sepo pada Rabu setering sepo tak sempat minta sapora keng pan sete bah etua aki tu sana nabi Allah esapora tu sana anak kering tua ben anak ni kata etoles anak seterekah iyo bet catatan amal lapah etoles anak ngabekti kanjing Nabi ada busa ni kan kitab Ihya Ulumiddin innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin bade situng orang laki kurang ajar karing tuana langka karing tuana tereka karing tuana masake karing tuana anang kilo sempat minta sapora paring sepo sete pada Rabu keng ontong anak ni kapan ning sepo sete pas edua aki pas iya holen pas ini entaki sapora ka Allah pokok ada guna kanjing Nabi fayaktubullahu lahu minal barin
anak ni kalau tulis anak terekah tapi tulis anak ngebekteh padahal ki odi langka kurang ngajar pada rabu sepenting pan sete tua aki kak dinto pakun tulis anak sebagus keng tak langkong cek salah paham sambian bian deki wah apa cang gelak kana kocang make lagi odi ing kurang ngajar korban mati tua aki tulis ngebekteh oh ya munda iya mah iya pong embuk ki bedet yang penting aki kendu kok kapan mati tua aki benih sanik pada rabu hai kok saya masih gelak gitu tak lakong pamulai kadek nih kakak boleh pun kita manas pamulai kadek hadis ini kan nunjukaki bahwa untuk kesalahan dosa dering sepo umpama ring sepo ni kasete pakun tak terlambat untuk membecek cara nakalaben cara dua aki iya oleh para rabu teti sebelum abah sesete selamat kalaben haul sebelum abah sesete becer kalaben haul seodi ampun epa selamat epa becer ke ada kalaben haul ni kepada rabu amin Allahumma amin Allahumma mangkana tak langkong mun ngaku ngiring sepo cek sampai tak iya oleh paham lagi mun andi reng sepo sete cek sampai tak iya ho keng sapora mature ni kebiasaan kan Bengkalan kuda tak bahasa kan tu cek kuda reng Bengkalan tak uning tak kok klero keng muni Bengkalan biasa na kapan saya buare kan makin ka saya buare ki keng biasa na Bengkalan ni kapan saya buare situng acara na kotu raja nomor 2 mun saya buare acara din budin acara kak buka mun saya buare pah maring mun saya buare nomor 3 mun saya buare Bengkalan ni ka are na kotu tepak jadi tak oleh lebet mun lebet benih saya buare saya busa are Bengkalan gula tak ngocai kantong ngocai Bengkalan mun kan tolok ngocak apulan saraan tak kotu telok nih ke saya buare kan saya buare din budin are acara kak buka cong cang sera saya buare nih ke acara din budin para rabu punten tak din budin mun saya buare nih ke atu akhir yang sepo sesete saya buare din budin mari saya buare erode emas sesete joy lembar se din budin punten bebukti na gila dan gula nyapok penyambut gila ada busitung hadis bahwa Nabi Muhammad 10 tahun kak dinto pada rabu ngah oleh Siti Khadijah jaipon ki nikah hadis sahih diriwayatkan dalam kitab Bukhari bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha wa rubama dhabaha syata fayuqatti'uha a'dha'an wa yub'ithuha li sadaqaiki Khadijah kanjing Nabi ini ke setiap setahun para rabu dari wafat Siti Khadijah kak dinto nyambeli embi fayuqatti'uha a'dha'an embi ni ka ikil tokil bi Nabi Muhammad panik keenian wa yub'ithuha li sadaqaiki Khadijah pah ecer-ecer ke bagian cakancan Siti Khadijah ke bayi sedekah Siti Khadijah wa yuksiru dzikraha pah Nabi Muhammad akan dengar bagusna Siti Khadijah kanat kada wa kada kanat kada wa kada kanat kada wa kada Nabi Muhammad di pada rabu ben tahun ngaholi Siti Khadijah bahkan kanjeng Nabi kak dintoh azyara ke syuhada Uhud kulla haulin 10 tahun benih kalau kengken saya buari pada rabu mangkana hadisah mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis yantadiru da'watan talhaquhu orang mati ni ke ilmu kubur ada tek doa yantadiru ni ke ada tek cepon nak kanak ngaji yantadiru ni ke fi'il mudhari ni ka faida na salah situngah lil istimrar tak bu ambuan saya dan tek benih karogen saya buare mangkana atu akhireng sete nikah ngahole reng cepos ampun sete cek cuma gen saya buare kula benih nyoro pas acara raja ngak nikah ben mari abejeng ro kak cek ambuaki ben mari bejeng ro le make mari saya buare ben mari bejeng kok lo tahu nak saya atu tak usah aca Arab lakar doa ni ke paling bagus ngangkui doa saya maus Nabi Muhammad mun ta uning ngangkui bahasa saya yang kui bahasa Nabi Muhammad bahasa Arab mun ta uning ngangkui bahasa alas kokon ki alas kokon kan tu nah alas sokon apa
Ya mau nyapit kapi tak gede enggak situ. Oh Karang Sokon. Iya dah iya. Ya biasa cek lagi entar ning du kali gula ku mula abini janda lah apal kanya mana dusun. Iya cek lagi entar du kali bu. Pada Rabu sesangat batan gula mulja aki. Tikal bala sampean reng Karang Sokon ngangkui bahasa Karang Sokon. Tahu saya ngangkui bahasa Arab karena mun sampean adua kotu ngangkui bahasa Arab saya adua aki naring tua nangkin marabu ustad nangkin marabu kiai pen maria bajang angka astana ya Allah dan kula nyuun sapora ben anyuun akina sapora ring sepo sampun seta Allah ni rabbil alamin para rabu saya Hongkong apangiran ka Allah saya Arab apangiran ka Allah saya Matura apangiran ka Allah Allah ni ka uning sateja bahasa wa yuqbalu min ayyi fahin bendoa ni ka itrema dari lisan na pa asaus ring Karang Sokon ampon cak kantom bian Karang Sokon iji tepak lah reng Karang Sokon ngakui bahasa Karang Sokon ya Allah dan kula nyuun sapora ben nyuun akina sapora reng sepo palampian reng sorbaja sak turungi batan kula nyuun pangapunten pala sampean reng cena lek bicong lilingai sancang daya tak usah ruwat jelas jadi saya ibu hari ini ke Benidin Budin jelas benih hadis seben tahun ben yang tadiru reng setene ka adente ngangku fi'il mudhari yang mempunyai faedah lil istimrar cepon nak kana ngacinahu atek dan ane kata ambu orang setene ka mangkana saya ibu hari ini ka Benidin Budin tapi benih kotu para aja ben mari bejeng ka satu aki hara datang ka biaingan langsung aku yebak tak napa sekalian jadi tak libelian sampean segalangkong Bismillah. Hah? Nemor. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon jelas. Jelas. Jadi saya ibu hari ini ke Benidin Budin ki. Nomor 2 saya ibu hari ini kacang ring Matura Koturaja. Cang saya rasa Koturaja kak. Benih Koturaja. Saya ibu hari ini kak tergantung kemampuan sampian. Tak usah Koturaja. Mun sampian mampu nguncang seket, cek nguncang 100 takut nakin ke BMT. Jelas. Mun sampian mampu nguncang 100 para rabu, cek nguncang 500. Tikal mampu nguncang seket orang tak napa. Tak usah terop, tak usah pengajian, beilangker tak napa. Tak usah ngakui kau leman, sepenting lah itu aki. Tak mampu nguncang 20, nguncang 5 orang, tak apa mampu na 5 orang. Lah nguncang menjadi penakan parpisan kan nyaman berkata keluar sekali juga. Tina pala mampu na 5, ya 5. Tikal tak usah aja ngukur kemampuan, tak usah apa raja daripada kasur beja numpak dokar acara naraja oleh nabang mekar. Aku opak cek nasabah juga ada betul be tak betul aja ya cek dengan kakak anak ada sekali je pegemet tak cukup pergi ke tetangga ni pegemet kakak ni jancam kau mak tahu ibu cak gula anggota ki ya mak tak tahu dia sak guket seminggu seket tahu anggota bu anggota geng insaf setelah naga auba anyok enggak Allah manter sikit bang mekar manter auba bang kertep amin mak lebi Allah ipa selamat yang kan kau tu kebela pala tak oleh kau tu kebela tak oleh lagi cak ni ka pengajian sikit beda anu manter bi Allah tuli ibrik kemampuan manter ipa sokia mak le bisa keluar dari riba ni kak amin siapa raja ni kak pengajian kan kau tu kebela tengki kak mak le pada selamat etorok sagalangkong tak etorok tak apa-apa cak kaki menitang sopopo huk lah jaga iya sepenting kok madep cocok keh kok siapa ngocak cocok keh dia
Allah engkau lah jaluk ekeh dak nak dia. Pu tempat garing apa kaki jepuk. Apa je ngolok ke AA dia kan kau. Ngolok emas dia kan. Di mata kayak dia macam kolok kupak puk. Jadi bergelak yang ku tengok lengkau dia. Siapa andik bini kau ni kak kipu model kak. Lekin saya cara malah yang ku kupak ku laku ni. Nah, okay. India ucol. Orang saya terus kirim lagu India, laukku. Kau tempat kering apa di nak dimecek saran negelu? Ngonceng acara mantan, begitu album iberi abiko. Lepas dengan acara haul, pas holek ya, baru kirim lagu India, pantok sekali biko. Hah? Solawatan. Lah iya tepak deh minta solawat. Mun solawatan mak sampai lemah ayo. Yang penting kau baca Roma mun baca nak tak ro. Oh ya. Lah ya kaya. Aku kula ni kamu mangkat ki kulaku pada Rabu. Mangkat paling ada. Cak setengah beluk kula semangkat. Jadi tak langkong kula lambat saporan lagi. Asli benih kula saya lambat. Keng sampian sekak kantong ada gelu. Aku ni berangkat setengah beluk macet perjalanan cak lah pagi cak dengan 130 kilo mana tak kalip nang amib dicompok kat kantor ni kejok si matang setroda apa kalau setengah 11 haram ka dina santak mobil eban ada ke bunter kak. Oh dia iku par sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi tak kotor aja kak. Kalau semampu saus apa-apa para bumi tak kotor aja. Perhatikan. Orang yang sedekah ini kemudian yokor kalau ben sepat jeng katengal. Tapi yokor kalau ben kemampuan orang seabri. Jelas? Sedekah ini kemudian yokor dari sepat jeng katengal. Tapi yokor dari kemampuan orang seabri para rabu. Kelanun. Semelarat abad aki haul abi 500.000. Berdereng soki abad aki haul abi 100 juta. Kejak kacek 100 juta ben 500.000. Kacek kan? Mun pesena benyaan 100 juta para rabu. Keng mun kencernah bisa saja benyaan saya 500.000. Mi bisa.
saya abi 500.000 pesena 1 juta kapin kak. Pesena 1 juta kapin abi 500 saparotunya berarti saya holaki. Sementara saya abi 100 juta andi pesen 1 miliar. 1 miliar nih kamu nih kalak 100 juta ning 10% ya. Jadi saya miskin haul abi ning 500.000. Saya soki para aja sadakan abi 100 juta. Mun pesena banyakan 100 juta. Keng mun kencer na banyakan 500.000. Apa para rabu? Saya 500.000 andi pesen 1 juta kapin nah. Jadi saya holaki saparotunya. Sementara 1 miliar itu cuma menghabiskan 100 juta. Berarti ning 10%. Jadi banyakan saya 500.000. Makanya cepon Nabi Sulaiman al-mu'ta biqadril mu'ti. Pemberian itu tidak diukur dari barangnya, tapi diukur dari kemampuan orang yang memberi. Mun pak yokor dari berengah kak, mun pak sedekah yokor dari berengah, banyak pesena. Saya masuk swarga kalau bagian kisoki, namun serat melarat poton kapi budian kuda. Poton kapi, poton jambian mun masang malamal ningken 2.000. Malah mun robak ngalak saya bugin. Salah lah saya bagi minta swarga. Allah cak dengan di Mekasan kota akemi sate 2.000. Pas swarga minta saya bu. Lah coba akemi majar saya bu, mun tak ro akemi saparum bian ya. Sabaran ro keceng kakarang sokon dia. Jadi mun pas sedekah ni kayokor dari barang saya keluar pada rabu. Saya masuk swarga kalau ken bagian kisoki ini minta aburikan 500, aburikan 1 juta beri. Saya melarat saya aburikan 2.000 tak kira masuk swarga punten. 2.000 saya keluar bi sampian pada nilai jaban 100 juta saya keluar orang soki pada rabu. Pada karena yokor dari barang saya kandi bi kaula ajunan sehingga budan i akhirat ala haddin sawa. Benih mun pas ini ya saya melarat tak tuman selamat pak kalau keng sesoki saya masuk surga punten yokor dari tunya kak mangkana pongki melarat mbian banyak asodeko karena mun la soki maka asodeko banyak nilai ya pakun titi mak bisa karena yokor dari jumlah keseluruhan harta saya kan di sampian mangkana sampean pongki andi pesai 20.000 mak keluar 10 kan tak pada eman kak tapi kan la saporo tunya na andi 20.000 nyumbang 10.000 mbian sementara sesoki nyumbang 500 juta kak din tolok saparutunya karena pesena 3 triliun para rabu. Jadi pongki melarat tore asadeka makle kenjer na banyak jelas. Jadi makin melarat pada selamat kula benajunan sepenting asadeka. Coba ki atole dek ber buk atole dek ya. Mun dek jadi ada ngai ini atole. Wede kencek bukan ngangko birang dina dia. Kira atau leda ber. Atau dia jangan tak kata mor ke ber gula ni. Munda ia kan ada nganya mana. Perhatikan. Wah, kok. Cara kemia lo. Oh saking Jawi. Boten ngertos bahasa Madura. Orang Madura, keng aslina coba penasaran ternyata aslinya gendeng ya kale. Njak empung neng ndak ada kalanya. Kalau aku lihat cek keton nakang, paling empuk ngocak aduh kana engkau serembik ngadek gede ah. Sepora pukulan di bini buk. Loh, emang kamu kira aku laki-laki apaan? Sorry ya. Yang jak beni tak boleh kan kutu pas sesuai. Cel aku can pote minta India ada remang. Arab pecak minta lagu Magadir de yero. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetih tak kutu raja thank you kak.
Saya ibu hari ini kalau kutu bodoreng kau leman, tikan ngelak kemampuan biasa. Mbian bah debu, dia muntah ngacara tak rajikan tak nyaman kasan lauk, cuk disan lauk depak de enak. Kula benaju nantak usah ngukur kata tangka kebaya cara kemampuan orang ini kata de badah. Mun sampian demi meraja patah ke atang tautang acara mari kare tangah tatang kejelau karo keng nyerwe billahi tak kena nolongi majer kau tangga sampian. Tikan sama biasa boy. Umbian makila ala kuan apa tak kira cocok kapi kata tangke tak kira cocok kapi. Umbian la ala ko babagus si pape laki palam tak kira cocok kapi kata tangke jelas. Tak kira cocok kapi. Ni kesada bu Imam Luqman Hakim kaputrana cong. Kakek cek ngarep manusia jadi dok kapi kakek. Cek ngarep manusia seneng kapi. Kakek make ala ku apa pakun salah kata tangke. Ni kedua bener Luqman Hakim. Ala ku apa boy pakun salah kata tangke. Tak percaya aja cong. Mayu norongko Luqman Hakim pah ngalak ceren eki bepotrana ki bekembong deje mayu kaki ongke ka ceren je ongke potrana Luqman Hakim nonton neku tali na ceren ke bere aduh parak de pak ka tuku di bere nan ke pah tegepok benoreng pah ngoca tepak ka anak papa anta kae eko benti bing nyeklak babang si penonton cang Luqman Hakim tak la salah jong toron kaki congkok sinumpa potrana toron Luqman Hakim reng sepona ongke ceren ke bere parak de pak geledek ibun bere tegepok benoreng pah ngocak boleh mbo keng pah ring tuang apa me pah ngaji mi tiben tibing nyeklak ka tibi budung saya penonton eko salah boleh cong eko ongke dan nak cong potrana pa ongke Luqman Hakim ongke tompak kedua numpak kapi pada Rabu dan parak de pak ka pasar pakong pada Rabu bi orang eko jak boleh nje de tekau ring lepas deg jeren ngaji tompak kedua lopot cong eko maju toron bayi cong toron pada Rabu tonton kedua dapat ke pom bensin ka saya kocak boleh bi orang ngaraking kilo orang reko ara apa kak aning beceran aning tak tompak salah boleh cong eko maju nyari gala cong pekol beceran naik kok tak bisa kak tak bisa makanya jabun ulama imshi fi tariqillah wa la tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha berjalanlah di jalan Allah jangan pernah menghiraukan apa kata orang lain karena setiap seseorang pasti ada yang membenci pasti ada yang menyukai tak bisa tatang ke sebaca naroci baci sepenting kula ben sampean ate pa bersih mari nikah upload status mohon maaf aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku daya tahu sawat ruwat make khulil yasin saya jalan bari yang ku lebur kapi orang banyak saya baca tek ku nang YouTube tek ku komentar aja ku tak apa ngocak ngak syukur rek kemana nyanyi boleh aja bini yai kana artis kul lama kida ada apa kun gler alagu ega bala mi tak ngunceng orkes play kula kerja sini kak mi tak ngunceng yuda ben syukur coba gua lepas acara apa serius neraka jahannam nang kedetung mi mulai teh apa jangan nyarda pala yo pere kok tak bisa pada Rabu orang nikah tak kira seneng kap tak kira beci kap mangga nampian mun laku cek ngukur kata tangke abu dak kina acara para aja begini apa cang kemampuan cek ngukur kata tangke maki dek remat tak kira cocok kapi kata tangke jangan menghiraukan culut tetangga mak letak sakit ateh makan lambakan beda lagu bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku mengapa engkau kalau pai mak lagu kau kan marka dari jarta je kelebun badak minta lagu lanjut Allahumma sholli ala Muhammad tapi cek makin repot kak amoloten haul pas acara tak raja repot cek pulang beda dewan juri nih bun barak jo ajo dewan juri nembian jo
Mun pah acara haul, pah acara molotan, pas tak iparaja, pan mulia juga kan berkat tuli kala. Aju benikan ngakana ka ibitong bernada cecen nah. Hahaha. Aju saraan ben CCTV juga. Haram itu mau kapi. Coba molotan kuda kugel tangkel segami patanya aki. Mare amolotan kapi tangkel kare kapetoy. Itu mau juga. Saban le konti misnari kilo. Konti sarbulan kita. Konfuk mistia juga. Konti sakit juga. Konti mas duki pada kilo. Apa juga? Pokong bahaya. Itu kadang berde bah tepak ben lagi nampo saklep. Lagi apa pada ngak jiki ya. Mun tetangkeun sa amolotan tepak kasih melarat pah anang si rontar. Kakek kawan jangan jong, kakek pak, engkau kenyang. Hobo, mun sa amolotan tepak kasih soki, jangan jangan koltung, kol 12 lah asen dah deh. Cabi birin nak, kon kak tuan. Arab pelek, ini sebiasa nama tak. Mataan, Allah. Laki na datang iba bak tuli repu iki baga dapur, ibitong tung dua tiga. Kelekung targa pasar pakong, haram titi sa pakong sa ikrasan. Le, kon kak tuan raja tahun lambe iko. Arab pabuk haram setia adanya letek kait. Cepam petes sa kaki jayu sekali. Engkau mik ngarep. Mula pado tang kancan jo udah iya tangki ka munari ya kancan sa pagelu jo tang kancan munari ya udah iya apa tangki ka mun jajan tepak keselarang ide mun tak anu coba hiler polder deh ber mun tang kancan udah iya bu pon, teti saya ibu are nika beni din bu, saya ibu are nika lo kotura, saya nomor telok para rabu, saya ibu are nika bektona lo kotu tepak, banyak ring cengunceng kecompok nika, bah macam apa buru ngapodan bektona lopot ben kulis bisa, saya ibu are kemis, kulis kosong, salah seberi, bah ngocak, kimun sini ke ketikal udah ngunceng apa penceramah lain menumpian tak bisa kan, anak apa kak? Bekijak ni ke acara saya ibu Arina kemis mau pian sudah pak Selasa kan lopot kita ada pak bigul nyaki anak apa kita ada pak lopot kan lopot deh bigul jawab yang kita tak ada pak lopot deh bigul saya ibu Are ya pala tak ada pala tak ada pak ya lopot pak ibu runga kini bigul tanya aki mungkin kah mun pian andi anak yokom bejana ekerem kemis ki salah sekita kemis lah kirim ke ada anak saya yokom dah remah kira-kira kijan bunga kiai cek ki beni baktu nak kirim lah kirim pada makiring mati kak ki beni baktu nak saya buari pala irbai ke ada ni kecumpungaan seni ke kiai ki kak ki tetik korong ke adik pengajian kan mun tak ada ya kemedak sekali tang pengajian yuk bila nemu saya buari tepangko saya kosong dia ya yang jago lebih nih trojon ceng, mun gula tak buat ruwet, pala yo beda kesokan beda ngunceng ya atau pala tak kesokan ngunceng ya masa apa tak jonceng aku kak ya, sering gula jetem kak gula ke, gula melas kak mun ingat keliwa ya. Oh Pak Jetem berbareng ni. Tak langkong Pak Jetem. Mintar Pak Jetem. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti tak kutu tepak para rabu. Paham. Molotan ni boleh. Orang kan bah kutu tepak. Kula ngebala. Mbian makin ni bulan Sapar ni. Munan di acara haul paham molotan bah mari sekalian. Biar di acara saya buari bulan Rasul, bulan molot tak usah molot. Tan apa molotan di bulan Rasul, mak letaknya banyak biaya. Kula beni alarang sampean acara dukaan le. Mun sampean soki make petong kali ke acara. Keng mun dapat DP kop cokop tiga sekalian. Tapi cak repot makin, pah amolotan makin parlot. Sapar keng molot. Mun di bulan Rasul sorlot.
Cang sapa? Enten pada Rabu sampean mampu bulan Sapar berdacara napa moloten bulan Rasul papolong lah bahasa kalian mampu para aja tak mampu amolotan ni keni tak bisa amolotan tikel malam tanggal 12 ke masjid ya tak usah maksa sampean tak usah tegutang tautang mampu amolot pala tak mampu tikel tanggal 12 ke masjid apa sih beda Roma kibah andi nyior kibah ke masjid mulai nah ngibah sama engkau kan labet itu pak keselarangan je nah, tak usah ruwet jelas dia penjak mun molotan je kutu tepak mun sapar je parlot mun Rasul sorlot kutu tepak mun molotan kutu tepak dek lahir kanjing Nabi sama tureng amolotan ni kan lopot kapi pada Rabu lopot kapi cebon serah perhatikan miladu Rasulillah صبيحة يوم الاثنين للاثني عشر الماضي في الربيع الأول وذاك في عام الفيل mengakui bahasa Karang Sokon Guste Kanjeng Nabi lahir bulan Mulota are Senin sopuna tanggal 12 tahun ke pertama nurun bada idza kami Makkatin hatta ana rabbika asyamatin wa dandanal kumriyu bil farhatin wa ukhmidat narul majusiyati Nabi Muhammad khairul bariyati khalqan wa khuluqan biduni raibati Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi Kanjeng Nabi nikah lahir tepat bulanmu tanggal 12 arena sen bektona para aden sop kutu tepak mayu berarti kutu amolotan bulanmu berarti kutu amolotan tanggal 12 kutu tepak aresen maki tanggal 12 mun tepak kasatto lopot herje tak ramelaran berarti nak amolotan 7 tahun sekalian lah tabangki ben hari Senin tanggal 12 bulan Molot Nabi Muhammad lahir kubailas subuh para adana sopu kira-kira pukul 3 malam patepak lah cengun-ceng kol 2 malam pola apsa-ap sekaunjangan mun kholi liasin cek onceng mun kol 2 cek make ku lagi tempo nanya ap ki ya Roma ki bak tu pada ku tu tepak As-Syekh Abdul Hamid nang kitabkan Zunnajah was surur sa'jabu bal fi kulli yaumin minal am amolotan tepak ke bulan na pak saus pada penicang holil ka As-Syekh Abdul Hamid nang kitabkan Zunnajah mangka nambian mun sapar mangkin di acara apa hamolotan mangkin tak paham molotan ya kan tuh putan oke amolotan boleh gula kon nah belanya banyak berkata bingung dengan jerna saja banyak tapi siapa amolotnya saya ini Napa? Bapaknya ada mahdul kiamah. Borongan ke kuler. Berarti tuan rumah nerima kunci. Ya lain rembakan namanya. Benten. Pak morotan saya. Ngaren nyari bersenji langsung pah bersenji. Langsung pah mau bihubil lestari. Kula toron mulia. Abai cak dengan kula tak jabo oncengan di kantor kan jauh kula mun molodan. Mun pada pak kecempok mampu sih ngonceng ke berak kantor onceng kapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis paham ki. Lah pun nyari bersenji bah fi hubbi mari. Lebah molotan pah lestari sekalian. Kamu bersenji lagi bersenji kuda tak apal kan? Mungkro ilahi tambini nikmat alain atau kang cara. Nyari lagi bersenji pun. Tore pah molotan. Kalau bersenji na, tore pah molotan. Pah mari pesan nikah. Pontut bersenji na, tore pah molotan.